Oh, gipisahan ka. Thank you. Dire ni. Attendance na. Attendance pakisumpay lang dire. CR dire abot ka dito sa tumoy. Labi sa right side. Ah, mga sikanto na last. Sige. Okay, introduction. Oh, introduction. Oy, sige. Tanay day. Ay, sige. Karon akong ihatag sa Pastor Jimmy ang gawas. Pastor Jimmy mo nga ito sa Kisumbi. Attendance. mga ipagkalap sa Ginoo aron ta makasabot sa iyang direktura no. Matiyahan ta saon nga makapatunta sa may paglawas. Kaya doon ay tinulungan ng Ginoo, it's better to prevent than to cure. So mas maayong ma-prevent na to ang mabilis na magkasakit kaysa man ito sa ospital nga doon na ipalatian, bisitahan natin sa atong doktor sa mga tambal sama sa antibiotic, ulan pa. Kaya madili ka maka-abskin naman na, kaya ma-prevent na nato saon na makabasunta sa nga dili ta makasakit. So sa di pa makasulod sa Pastor Jimmy, mga itagkalan sa Ginoo, aron ta makasabot sa iyang diktura. Mag-ampo ta, dito ko atong mga ulo. Alay ko, nung silimbahan ng mga Diyos, ang nakasatulong sa malangit, hidayat na mo ikaw mahal, tungkol sa mga kong gugma sa matang sa kanamo. Nakabot kami din sa ospital na safe, karon privilege na mo, na makapaminaw kami sa lektura na itungkol sa may panglawas na pagdalo ni Pastor Jimmy sa bandal. Bangis sila Ginoo, nga makasabot sila din aron kini ma-aplikar sa among katag sa mga pinabuhi sa among mga panglawas. Madili kami makasakit. Ako ginlauman, na imong palang espiritu kanunay magagiya ka namo aron kami makasabot nini o makabatod kami sa mayong panglawas. Ito nang ipangayo kasi kami sa mga sala sa ngalan ni Jesucristo nga manluwas. Amen. So, pinatol kang Pastor Jimmy. Okay, daghan salamat Manny Abjan sa imong introduction. Thank you very much. So, Sir Manny, na diya sa reception mga igalang igsoon. So, happy morning everyone. Now, to all of you who are here, I would like to greet happy
morning, and congratulations to all. No? Congratulations because we are still alive and kicking. No? Buhay pa ta until this moment. Actually, this program, we will be going to celebrate third anniversary already. No? This program this coming June 12, 2025 or for that week. Actually, niabot na ni siya mga higalang igsoon nga 3 years. Kini nga program. Unya, natay lagbog din ha. So, ang na-register ni kabat ng mga 4,000. Sobra. Pila sa inyo ha nga, those of you nga second time na, naka-attend ani, nga nakapamati na. So, wala pa. No? So, ang tawag ani mga higala, gikan sa word nga healthy lifestyle, gidisik sa 3 words ni siya. Health, thy lifestyle. No? Kung sa ganun, Bisaya sa healthy lifestyle, health, thy lifestyle. Ha? Murag lisod ko Bisaya, no? Na ko'y account sa YouTube, mga kaigsunan, sa Rooftop Ministry, no? Sa YouTube na siya. So, ako ani gi-record lang. Yeah, akong ibutang dire kay para at least while kuan ko, makita dito ang PowerPoint, bisa sa PowerPoint lang, no? Makita ang kuan na to, ang atong lecture. Okay? So, ako na nagiputol-putol mga igsoon. Okay? So, ang atong topic, now I would like to share to you this morning, there is a statement, prevention is better than cure. In this passage, or in this statement, there are two kinds of medicine. Number 1 is curative medicine. Number 2 is preventive medicine. So, dalawa na siya. Timan ha? Curative medicine na mapalit sa pharmacy. We can buy that curative medicine in the pharmacy, mercury drugs. And then, another one is preventive medicine. So, preventive medicine, walay bayad, no? Kayo, you can just avoid sickness or disease. Now, unsa may ganahan ninyo? Kanang naay bayad or walay bayad? So, mas maayog yung walay bayad, no? So, ayaw mo kabalaka, maminaw lang mo, pwede ra mo nga mulakaw dayon or matulog ra mo din ha, no? Kay because free ra man mo nga naa diri karon while waiting. So okay ra mo din ha nga naatay lektura about sa health, no? So kini it's a forum, no? Healthy Lifestyle Forum. So pwede mo maka-ask question. O nya pwede ko ako mangutana from time to time mangutana ko sa inyo ha. Okay, so I would like this is my version and I titled this Steward, no? Ang iyang steward, and that is the acronym of the 8 natural doctors, no? 8 natural doctors. Actually, 8 natural doctors, there are also patented natural doctors is, ang acronym niya is New Start, no? New Start, that is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. But I made this acronym also. Gikan na gihapon dito, no? So, naa mo dire, na mga pictures nga akong gipang taken, kuha na ko dire, while waiting, no? Naa tay mga program dire. Okay, mana akong mga pipila ka mga pictures nga gikuha diha. Dinhi sa inyo ha. Siguro ang wala man, wala mo no. So, there is a passage here in the book of 1 Corinthians, chapter 4, verse 2. No? It says here, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Unsa kay Bisaya sa steward gani? Sa Bisaya sa steward? Steward ha? Tugyanan no, gitugyanan. Oh. Ang kanang isto murag lahi po no, murag referring to food gyapon ang isto no. Pero la steward, no, steward, tinugyanan. So under moreover it is required to a steward to be faithful. So maybe some of you have plenty of kanang mga land area, no, mga properties nga kung naamoy mga kanang nagbantay steward, some of you siguro mga mga relatives, no, igsoon, pero dili ba malipay ba mo nga ang inyong nagbantay sa inyong land, sa inyong property nga pag naay produkto dili mo bahinan or naka-income og 10,000 pero muhatag 100 lang, so dapat naay naay kanang
faithful siya. Usually, pag steward, mga 20% yata na ihatag sa ano, sa mga tag-iya sa yuta, no? So, ako nang giuluhan og steward. Pero unsa man ang steward? Kasagaran, sir, unsa kanang ngalan niyo, sir? Sir Boy. Kasagaran nga ang hunahuna nato pag steward kanang mga stewardess no kanang tig kuan sa mga lingkuranan o tighatod sa imong asa dapit tigtudlo and then sa mga baggages. Pero steward is pinayalan. Now, ako lang ang i-share nako is not about kuan yun, no, about finances but this is about health. So, now we are going to study sa acronym in order for you that easy to remember this word the acronym from the word steward, no? Letter is sunlight, no? Doctor sunlight. So sunlight is very important in our lives, no? So we cannot exist. No human being can exist without sunlight. But actually, we believe that as Christian, we believe God, no? Because God is the source of life. So that's why we need sunlight. That is Dr. Sunlight. I just kanang giko ano ko PowerPoint para quick lang ang inyong reading no pagbasa. So natay ko dere if it's not all that bad, enjoy the sun moderately and it will increase your vitality and good health. Okay, so siguro mga 6 to 7 na sunlight, that's one, okay pa na siya. Pero kung mga init na kayo, mapagod na, nanday ma-skin cancer na tana. So there is a passage here in the book of Malachi chapter 4 verse 2. Actually, the Bible is more on, one, there are, I want to tell you this morning that if we are going to read the Bible, in order for us not to confuse, no, to be confused, let us consider that there are two things in the Bible that is literal and symbolic. That's why there is always an argument of people because there might be some instances that if you read the Bible, that means symbolic, but we interpret in literal. So that's why there is debate, no? Doon ay conflict na, Sir Boy. Pero that's why we need to understand that there is a symbolic and there is literal also. Now, this in Malachi chapter 4 verse 2, that is referring or symbolized to Jesus Christ. Because Jesus is the Son of righteousness shall arise with healing in His wings. So kinsa ra man gyud ang makaayo gyud sa tao? Ang doktor ba nga dalubhasa or ang tambal ba nga gipalit sa pharmacy or ang Ginoo? So there is God, no? The Almighty or the Creator. So but remember there is also God of this world and that is referring to Satan, the devil. And Satan can also cure. Satan Satan will give us sickness or disease and so that he can also cure, but actually the ultimate cure is from God, and that is referring to Jesus, the Son of righteousness shall arise with healing in His wings. So that is sunlight, referring to Jesus Christ. Now, the second doctor, natural doctor, is temperance. So what is that temperance? Okay, so the passage in the Bible in Ephesians 5 verse 18, we are told by by Paul, Sir Boy, Ephesians, naging do not get drunk with wine, no? For that is debauchery, but be filled with the Spirit. Now, there are two kinds of spirit. The Spirit of God. If we have if that is not the Spirit of God, automatic, that is opposite, no? That is the distinction. So meaning to say, the spirit of Tanduay Ram is not the Spirit of God. So that's why we are asked not to be drunk. Okay? In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, or you do not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. There are people who are abusing their bodies, their life, because they are thinking that they are the owner of their body. But the Bible telling us that we are not the owner of our body because we are bought already with the blood of our Lord Jesus Christ. No? So our body is the temple of God. And the Holy Spirit will dwell in our body, specifically in our heart. No? There is a kasing-kasing. So why is it that, Sir Boy,
Why is it that we are existing? Why is it that we are still alive until this moment? So ako isulti sa inyo ha mga higala ng igsoon, the reason of our existence, sir boy, is to please the Lord, to glorify God. No? Ma'am, unsay ngalan nimo, ma'am? Ma'am Rod? Kaduha na ka nakadeliver first time? Karon lang. Actually, Ma'am Rod, the reason of our existence and why you and me are still alive until this moment and all of us, because we must please the Lord. We must glorify God. We must glorify God. So that's why it says here, so glorify God in your body. So that is the admonition of Paul. Okay? Now, there is word here. So that is my, the word diet. Remember, kung walay pagkaon, mamatay ang tao. Pero because of diet, mamatay po ta. Murag tay kapadulngan. Kung di ta mo kaon, mamatay ta. Pero ang kamatyan po nato usay ang pagkaon. So that's why naatay gitawag nga temperance. Now, temperance, ang Bisaya sa temperance unsa man? Sa Bisaya sa temperance, pagpugong. Kung sasakyanan pa na, asa man na siya dapit? Break na siya. Break na, sir boy. Break. Kung baga, okay ba siya mo sakay og sakyanan nga walay break? So siguro 1 kilometer, bangga ka na, no? So that's why there is a diet by no stay equals die. What is that temperance? Now, according to Merriam-Webster's dictionary, she said, temperance is moderation, what is lawful, and abstinence, what is hurtful. Kung ano ang makadaot, likayan. No? Kung unsay makaayo, sama sa asin o asukar, only moderation. No? Ma'am Rod, kay kung daghan po ang imong asin, madaot po ang imong kidney siguro. Kung daghan pong asukar, madaot gihapon kay mo taas imong sugar, no? Ana siya mga higalag Wilson. So ang methamphetamine hydrochloride, shabu, marijuana, sigarilyo, maayo dili. So kung dili maayo, dili ka magsigarilyo bisag isa. Or mag-inom og tanduay bisag isa, even 1 spoon nga tanduay, no? 1 tablespoon nga tanduay. Ang moderation lagi katong dili makadaot. You can you can see ka moderate lang niya akong sigarilyo, makadaot gyud na siya. Mga higalag ison. Ang kape ba? Okay. There are some people, because of business, may tanga anti-cancer ang kape, sir boy, no? Phytochemicals and antioxidant. But actually, coffee is caffeine. Addictive siya. So, dili siya advisable nga mag-inom taog kape. Okay? Now, temperance does not just involve alcohol, tobacco, and drugs use, but also, unsa man, refers to all aspects of our life, whether it be overeating. Bisan di ay overeating di ay. Temperance means control ta sa pagkaon. Dili tanan atong kaonon nga ang Japanese is very very kanang conscious of their healthy lifestyle because they have gitawag harabutsi. Ang kanang harabutsi is 80% lang ang isulod sa ilang body sa pagkaon. Pero kita usahay basta nga naapa atong hutdon, no? Usahay di ta mamilin sa atong silingan. Sir boy, overworking, too much play or too little much. Okay? Such unbalanced living robs men and women of a rich, healthy, and satisfying life. Pila sa inyo nga naka-experience ng kanang naigikawat? Kanang naigikawat. Unsay ngalan nimo, sir? Sir Paul, naka-experience ang nakapol, nagikawatan ka? Di ba kapoy ka, kanang lain kayo, kanang gikawatan ka? Ako gikawatan kog helmet diha, 3,000 itong palit nako, bago pa nawala man. How much more ang atong panglawas? Na kung masakit because atong gikawatan o kinsa may kawatan, kita ra mismo. Ano man, kay tingalig ang tulog nato supposedly 8 hours or 7 hours. Di na ta makatulog kay alaw na pa nag-TikTok pa o nag-Facebook. So tagdugay ta makatulog. So gikawatan ta na rubs, na gikawatan ta, and then kung magpa-hospital ta, pilay bayro nun. Ang imong yuta, imong ibaligya, kay ibayad sa doktor. So ana sa higalag igsoon. So common sense, no? Changes in our lives, in your lifestyle,
can add years, perhaps decades to your life. O kini nga lecture mga higala igsoon, because my commitment, I pray to the Lord, nga Lord, please use me as your instrument. My commitment nga sa di pa muundang akong ginhawa, gusto nako nga bisag naay maminaw nga daghan pero ang uban dili man mo sunod kasagaran, basta nalay usa nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo, malipay na ko ana mga igsoon. Nga naman, kay at least naay rason nganon nga buhi ta nining kalibutan na. So ang pag kinabuhi nato sa kalibutan, makadugang day kung mao na nga diri sa pagbalik-balik na kong istorya, naon po yung makaingon nga sukad pastor, sukad katong nakadungog ko sa imong kuan lecture, wa na ko nag sigarilyo o wala ko nag kaya na siya. So what's more, your quality of life can vastly improve. So magkaingon diri, plan right now to enjoy feeling the years ahead with a balance quality life, mga higson. So pasintabi lang mo ha, kay mo English ko kay na si Sir Kwan. Oh, kasunggo-sunggo tani. Okay, so steward, no. Another, the third natural healing or natural doctor is trust in the Lord. So nabutang siya sa third, kay actually gihimo ra man ako ni sa from the word steward. Now there is a passage here in the book of written by King Solomon in the book of Proverbs, chapter 3, verse 3, and this passage is very famous, no? It says here, Sir Paul, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. So we are reminded by the wisest king in the Bible that we must trust in the Lord with all our heart. Why is it nga wala man siya nang ingon nga sa tibuok nimong kidney, tibuok nimong gallbladder, sa tibuok nimong kamot, trust in the Lord with all your eyes, wala man nang ingon, with all your faith. Ngano nga with all your heart man? Because the heart, gikuan ito nga, King Solomon said in the book of Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Meaning to say, ang ating kasing-kasing nato, siya ang tuburan sa kinabuhi. Nga kung matanggal ni siya, patay ta. Kung mo nang number one killer disease is heart disease. That's why God said, love Him with all our heart. Oh, mabuhi man ta mamrot, bisag wa tay tiil. Oh, naay naputlan og tiil kay gidayop taas ang sugar, naggangrene, amputated, kanang giputlan, kuan ko nalimot ko sa paglito kana. So, still alive, no? Still alive. Mawadaan tag tiil, mawadaan tag kidney, mawadaan tag mata, still alive. Pero ang kasing-kasing ang mawala, patay na ta. So, that's why we must not trust the Lord. We must trust the Lord with all our heart, not our own understanding, not our own wisdom, or unsay ato ang kanang personal knowledge. So, I have a program here, mga kaigsunan, sa rooftop ministry, na I swim. What is that swim? So, if you took swim, kung maghisgot ang swim, siguro ang imong una-una mamurot na swimming, no? Swimming pool. Pero actually, swim, that is PNP, sa Philippine National Police, that is, no? Squad Weekly Interactive Meeting. So we have Bible sharing. Dito ni sa Davao City Police Office Mobile Force, no? Sa War Room. Nagkwanta dito sa Crime Laboratory is one of the life coaches po na nag-serve sa ilaha. Okay, so, ngano nga kasing-kasing, why is it a very important? The heart, no? Gingon diri, kasing-kasing. Now, Jeremiah chapter 17 verse 9. Okay, it says, sir, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? King Solomon, no, gi-express niya that the heart is deceitful above all things. Kung sa Bisaya pa, ang kasing-kasing traidor. Kanang word nga traidor, malimbungon. No? Ang kasing-kasing mo'y malimbungon sa tanang butang. Kinsa may nakahibulo na? Uy, there are two kinds of either mahimong symbolic or literal na ang kasing-kasing nahimong traidor o taksil. Unsa ba? Number one is, okay, sa di pa na ako na-explain, giingon ito, desperately wicked. In other version is, desperately sick, sakit, masakiton kaayo.
Now, did your experience, Sir Paul, nga nagpaayo ka og appliance system mo niya, moingon ang kanang technician, Sir, kanang halimbawa, paayo kag radyo or TV or cellphone, Sir, kini imong cellphone, beyond repair man ni siya. What does it mean kung moingon nga beyond repair? Ha? Beyond repair. Unsay buting no sa beyond repair? Di na maayo. Oh, di na maayo. So, ang imong kasing-kasing, your heart and my heart is deceitful above all things, desperately sick. Dili na maayo. That's why no human being will be saved without without the grace of God. Okay, we are all sinners, no? That's why desperately sick. There are two ang pagka-traidor sa kasing-kasing. Ang pagka-traidor sa kasing-kasing, daghang mga tao nga namatay nga walay pangutana, wala katugon sa iyang bana ug asawa nga naman namatay lang kalit because of the heart attack. So that is traidor ang kasing-kasing. The secret silent killer, no? Mupatay lang tagkalit kay nagkasakit ang kasing-kasing, wala ka panugon. No, nasuko lang ka sa imong boyfriend o girlfriend, namatay na ka. Ang ikaduha nga pagka-traidor sa kasing-kasing is naay mga yunana po nga ang naikanta gani nga sana dalawa ang puso ko, no? Unya naay usahay nga moingon ang boyfriend sa iyang girlfriend, only you, padala greetings ba kanang bulak, only you, pero naa pa di daghan sa luyo. Pero ang dinhi atong akong ikuan ha, kanang ngano na mention ni desperately wicked, hilabihan pagkadaotan. Siguro ang uban sa inyo ha, naminaw-minaw lang pero suko na mong sako Uy, murag lain man ang ginaistorya ni Pastor Jimmy. Alas sa mga ikalang pero mo ni siya, our intention is not to hurt anybody, no? To kanang masakitan. If there is a patient nga ma-heart attack and then maadto sa ICU, actually there is a kanang cardiac monitor. So sa cardiac monitor there are two lines in different time, no? Either straight or kanang likoy-likoy, sigsag-sigsag. So what does it mean pag ang line niya is likoy-likoy, kanang sigsag-sigsag? What does it mean? Ha? Function pa. Ano? Buhi pa. Oh. Unsa kay English sa buhi? Buhi. Oh, live. Live. Nadiretso dai. Live. So, ang tao nga nag-cardiac monitor, ang inyong kasing-kasing, bisang natulog mo, na ay, sigsag-sigsag, ups and downs. That, meaning to say, you are still alive. But according to the Bible, while we are still alive, kung balitaron ang alive, ano man? Evil. So no one alive is good. We are all evil. And that is biblical, no? So mana sa mga higala igsoon. So, kailan lang maging straight ang sa cardiac monitor? Kailan lang maging straight? Pag patay na. So only dead guy is a good guy. Yung only dead guy is a good guy. Nga naman, kung muadto ka siguro, kinsabay ko andri nga, muadto dito sa minteryo, dito matulog for whole night, basta walay buhi, I can assure you, no one happen, walang mga walang mangyaring masama sa iyo. Pero pag may buhi dito, ma-hold up ka or masumbagan ka. So, that's why the entire Bible, I want to share to you this morning, the entire narrative in the Bible from Genesis to Revelation, the summary, likod. The summary of the Bible is, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. That is the summary. The summary of the entire Bible is, love the Lord with all your heart. And that is horizontal relationship. I mean, vertical relationship. And you can only glorify God and you can only please God by becoming a blessing to your fellow human being. And that is horizontal relationship. So that is cross. That is the symbol of the death of Christ. So, meaning to say, because we are all evil in
the standard of God. We cannot, our goodness, no, cannot one. It's just a filthy rags. Your righteousness and my righteousness is just a filthy rags in the sight of God. So, kaya, no one will be saved without the righteousness of Jesus Christ. And that is the grace of God. So that's why we are encouraged to trust in the Lord, to love God. Because human by nature, naa ang itong pagkahambugiro. Now, even among the animals, there is a no? Kanang jealousy, no? Siguro the turtle o kining bao, bao ba ni pawikan, magkuan siya, nagjealous siya sa iyang amigo nga langgam kay makalupad man siya. Makalupad ang langgam. But actually, the birds already also kanang naibog po siya sa mga bao kay ang mga bao maka-submerge dito sa ilalom nga mabuhi siya, no? So that's why everyone is unique. Every one of you is unique. Now, kanang power struggle, the resulta lang sa sala. In the sight of God, in God's principle or in His kingdom, no rich, no poor. Oh. We are all equal in the sight of God. Why is it that nowadays we have this power struggle? We have different status. We have different social status. Or there are people who are poor. There are people who are rich. It is because of human policy or human activities. Or the result of being sinful. Oh, ano na siya? So in the sight of God, we are all equal. There is no higher rank in the sight of God. No, walay taas o walay kanang mubuog posisyon o taas nga posisyon. Actually, that is only the principle of the devil why we are here in this world. No, actually, the original principle of God is we are all the same situation, no? The same, we are all equal, mga higala. So, that's why this acknowledgement involves seeking His will, seeking His wisdom, and seeking His presence in everything we do. So when we align our will with God's will, He promises to make straight our paths, to guide us, protect us, and lead us toward His purposes for our lives. Okay? So, remember, there are some arguments, Sir Boy, nga ang number 9 ba? Ang number 9, usahay mag-away ang tao. Kung asa sila nga poder, asa nagtindog ba? Kaya halimbawa, 9 numero nga 9. And panindigan ako nga 9. Oh, makigdebate pa ko sa imo nga 9 gyud eh. Oh, mag-abot ta sa korte ay magpusta na itag pila basta 9 gyud siya. Pero ikaw nga nagtindog dire, ang imo pong gituoan dili man na sa 9 kay number 6 man. So there is an argument. No? So there must be sa ang kuan din mga higala, we must align our will to the will of God. Oh, kay masayop man kita siya. Masayop banta. So what is that, the will of God? Okay? So muna si mga higala So what does it mean to trust in the Lord in practical term? It means seeking God's guidance through prayer and meditation, mga higala igsoon, and studying His Word. So actually, in our communication, kung maghisgot ang communication mga igsoon, our prayer, no? Kung nag-prayer ta sa Ginoo, siyempre mag-pray ta, Ginoo, tagay kog mayong lawas. Oh, tagay ko nga ang akong lungs dili masakit. Oh, so tubagon na sa Ginoo because you are asking God nga ang imong lungs dili masakit. Oh, pero karon nangyo ka, Ginoo, hatagi kog mayong kasing-kasing nga dili ma-high blood. Nya kusog ka mo ka og karne nga kanang tambok-tambok yun ba? Or mo sigarilyo ka. So, na separate, you are only talking to God but you are listening God talking to you, og ang Ginoo mahibaw-an nato siya, we can hear the word of God by reading the Bible because nakasulat naman ito tanan. Okay mga kaigsunan. So di po ka kung gusto nimo good health, di ka magsigarilyo, Sir Boy. Agree ba ka na, Sir Boy? So manay siya. So that's why and trust in the Lord with all our heart. So that is the conclusion.
Because he will make straight our path. So dili nato paboton nga mapatay ta nga mahimutang good, no? Ma-straight na. No? Kaya katong mga patay mao na tong buutan. Kaya dili naman to mo reklamo bisag igang, no? Igang ba o kanang tugnaw. Kita kay mo reklamo naman ta, no? Kung mainitan ta. So ano siya ha? So ang cross is symbol to the 10 commandments of God. Horizontal relationship and vertical relationship. You can love God by loving your fellow human being. That's why Jesus, iya yun ang gi-remind sa tuwa mga Higalog igsoon. Okay? Ato to sa fourth natural doctor, and that is exercise. Mga Higalog igsoon. Ato, what is the best exercise? Okay, mga nag-mention kanina sa 423, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. In other version, gingon dito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Now, atong i-analyze na to. Nag-ingon ba si King Solomon nga keep thy heart, for out of it are the issues of life? Nag-ingon ba siya dito? Or nag-ingon sa keep thy heart with all diligence. O, with all diligence, guard your heart. Pero sa above all else. With, meaning to say, there are things nga ang atong lawas di ay asa may ganahan nato kanang hayahay or kanang kapoy, kanang mahago ka. Kasagaran nato hayahay. But there are things, remember, there is a God of this world. Who is the God of this world? Who is the God of this world? Si Satan ang God of this world. Remember, si Satan will do good things, pero it will also destroy our body. We need to say, there is hidden agenda. Itawag na siya good and evil. There are things nga hayahay ka, pero dili day maayo sa lawas. Oh. Ganiha, nagkuhan ko, nami washing machine, makapamalandog ko, kining washing machine, hayahay na mong kaita. No, igo na lang yun bulad, ikuan. Pero sa una, ang mga tao sa una, magdala pa sa ilang mga labhonon, 3 kilometers away from their home, their house, and then, pag-abot nila dito sa buki, sa sapa, latiguhon, bunal-bunalan, kulatahon pa ang sa palupalo. So, you can exercise, no? Pila sa inyo nga maglampaso, so ano pa lang naka-experience ang lampaso. Biga kapuyan ng lampaso, oy. Hago, pero that is good for our health. Oh, gusto na to hayahay, mahayahay, dali ra ta mamatay pod kung permi hayahay. So mana siya mga mana gingon okay, murag na. So the original design of God for human being is only walking. So we do not need Fortuner, Land Cruiser, Montero, Ford. We do not need supposedly that kind of car, vehicles. What we need is BMW. What is that BMW? So baktas mintraswa. So dapat magbaktas lang ta. No, langoy or tanong plans. Sa good exercise is ang maayo nga exercise ka ng productive ka is gardening. Okay, so manay. But sometimes human by nature gusto ta hayahay. No? I remember sa usa ka estudyante ingon ang his teacher the teacher said, mga estudyante, unsay gusto niyo pagkadako kanang unsay ninyo gusto nga profession? Nya moingon tong sa isa kada usa sila, ma'am, gusto ko kanang sir, wait, gusto ko doktor para makatulong sa kapwa, no? Asa gusto ko nurse para makatulong sa kapwa. Gusto ko abogado, ano man kay para makatulong sa kapwa. Nya ang sala si John gipangutan na Juan, unsa may gusto nimo nga mahitabo sa imong kinabuhi? Sa nga gusto ko kapwa para hayahay. Because human by nature naay gitawag nga dawlems. Unsa nang dawlems gani? Oh, dawat limpyo rata, no? Mo nang namo sa prayer nga give us this day our daily bread. Sa prayer nga pero ang ihatag sa Ginoo kinahanglan magtrabaho ta, no? Maghago ta. Mga kaigsunan. So naay so naay kini matawag nato ni nga exercise mga higala. So naay mga exercise nga no nga sa ato karon because practical na lang kay kung maglakaw-lakaw ra pud ka, sige kaglakaw uban Vikings, no? Dili tong Vikings nga katong kaon ha. Biking nga exercise, good exercise. Pero Vikings nga kaon, mubutod atong tiyan, madaot ta, masakit, madugay.
dili malugi ang Vikings ana. Kita ang malugi no kay tag 800 aron 800. So exercise. So mao na ang production no natay produkto. So now gusto na ko nga ma-determine or ma-open atong mind na why is it that people are keep on arguing each other because they do not understand what is the will of God. So that's why I want to share to you. So the will of God versus permitted by God. There are two things to analyze. The will of God is absolute good. Pagbuot sa Ginoo, did God ang Ginoo makahimo bag daotan, yes or no? No, absolute. God is absolute good. He cannot do anything bad to anybody. That's why if there are people nga who experience suffering, tragic event in their lives, you cannot blame God. Because God is absolute good. He only permitted the things happen. Kung nay maligsan, dili na siya pagbuot sa Ginoo because of the human inventions, people are fast kanang gitawag sudden death na dali ra mapatay kanang fast killing, mga fast killing, mga dali ra ta mamatay, mga murag fast foods ba, fast foods. Nga bata pa gani patay na. Kay mutabok lang sa karsada, di lang makabantay nga nay moagi nga sakyanan kay hamloy na kayo kay giayo man sa DPWH. Nya ang DPWH mo ayo gani bisag wa pa naguba. Gubaon na pod. Okay? Mana siya pagbuot sa Ginoo, walking lang. Pero ang sports car, di ba mahal kayong sports car? Mupalit kang sports car because you want to impress anybody, you want to impress people. You want to impress people. You buy a car, you use money that you do not have, impress people you do not like. No? So that's why ang problema sa tao karon malubong ta sa utang. So good anibil gitugod ra sa Ginoo. Kay ang mga tao mga pod mo ni mo adto maglayo sad, no? Adto layo. Pero supposedly dugol ra ta, lakaw ra ta. Pila ka kilometro ang kinahanglan nato? Is 8 kilometers per day. In order for us to have unsa man kanang perfect pa kanang required sa atong body, sa atong heart, sa blood circulation nato for good health, we need 10,000 steps per day in order to maintain good health. Equivalent to 8 kilometers. And the question is, how many of you walk 1 kilometer per day? Bisag duol lang kayo, half kilometer, magpadjak pa, magsakay pag tricycle, no? So, mao ni akong gisulti ganina nga, ang mga tao sa una, baktas, 3 ka kilometro, padulong sa, lokdo sa ilang labunon, pag abot sa sapa, tinaw pa mang sapa sa una. Unlike now na diaper na mga CR dito sa ibabaw, dito, nya ikaw, ligo-ligo ka, ang ilimnon sa unang mga tao, daplin rin sa sapa, no? Tinaw pa, nya kulatahon nimo imong sanina, palo-palo, exercise ka. Pero karon di na ka magka-exercise kay washing machine naman ang imong ipalit. Mahal po nga washing machine. Wa na ka-exercise. So unsay pagbuot sa Ginoo, kanang yung magka-exercise ka, no? Sa simple uyano lang pero ang nahitabo kay palit kag nya halimbawa kung giutang pa na niyo tag 40,000 man ang washing machine. Unya ang kuryente, mahal pang kuryente, no? Nya nawasa pa tubig. Ana sa manghela. Ang basketball actually, basketball is not original design of God, no? That is only permitted by God. Okay, usay magsumbagay mang magbasketball, magsinikhanay, no? Okay ra na magbasketball kung why masumbagan. Ma'am Sen. So, happy morning everyone. Kini sa morning diri sa Adventist Hospital mga higala para ma-maintain ang good health unsa man naatay dula diha nga volleyball, no? Bahalag ako man ang gina-encourage sa mga kaigsoon kanang panahon sa alas 4, we have enough time 1 hour because our time out is 5 p.m. So at 4 p.m. all workers gawas except sa mga mga nurses pero mga office workers, so we have that time, enough time nga 1 hour nga exercise, no? Bahalag dili ka no? Bahalag di ka makaigo sa bula or makaigo, bahalag dili mo singgit lang, lipay lang, katawa. Bisag di mo abot ang bula sa imo, katawa lang gyapon, kinatawa na and that's how no? Good health, maka-express ka sa imong sa imong life. Okay? Uy, dali, nata si letter W.
And that W is fifth natural doctor. Okay, fifth natural doctor. That is the word is the word that is the natural eight natural doctors, no? Ang doktor nga walay bayad. Sa to adiri mag adto tag doktor magbayad ba tag PF. Pero wala na bayad. Nabay tubig, nabay bayad ang tubig. Walay bayad ang tubig mga higala. Walay bayad ang tubig. Kung naa kay gibayran karon, botilya ra na imong gibayran because in God's principle, everything are free. Sa Ginoo. Oh. Only the God of this world who make business of ceiling, gipamaligya niya ang hangin nga gisulod sa puthaw, mao mag-oxygen ka, bayad ka. Ang tubig, gibaligya niya nga libre ra na, gibaligya, gibutang sa botilya, magbayad na ka. Gikuan sa Nawasa, no? Sa water district. So gipabayad tag mahal, gisingil tag kuan, pero sige na lang kay tapulan man mo at sa bukid. So water, there is hydrotherapy, no? Kanang water therapy. Okay, now unsa man ang gihatag sa Ginoo nga imnon sa tao? Unsa man gyud? Actually, I want to tell you that water is the most powerful preventive medicine. Ang tubig. Oh, pila ka mga tao karon ang gihatag nga imnon Sir Boy, ang gihatag sa Ginoo nga imnon sa tao H2O. Unsa kaninang H2O? H2O, hydrogen, oxygen. Ang gihatag sa Ginoo nga imnon sa tao, hydrogen, oxygen, no more, no less. Unsa kay Bisaya sa no more, no less? Ha? O Tagalog to, walang labis, walang kulang. Actually, only water ang gihatag sa Ginoo nga imnon nato. That's why in 1996, wala na ko niinog kape ug coke, brother Paul. Nga naman, ang gihatag sa Ginoo nga imnon nato is only water mga kaigsunan. Ay nataas ta na. So ako ning putlon sa